Sira na guys, sayang. Hindi ako nakapunta dito. Meron pala to, sana nung opening day guys. Ay sayang, lanta na siya. Hindi tinutubigan. Why, oh why? Guys, oh. Sayang naman. Hindi ako nakarating guys nung opening dito guys. Eto maganda yata to sa gabi. Ito. Guys, lanta na yung sunflower guys. Hindi ako nakapunta nung pala. Sayang. Hindi ko naman alam kasi. Although nakita ko dito, kaya lang hilo kasi ako that time. Kaya no choice ako guys. Guys, ayan guys, oh. Meron pa doon guys. Tapos guys, yung sunflower, alam nyo ba? Hindi pala ako nakarating nung opening. Meron pala to guys. Ayan oh, lantana guys. Lantana, sayang. Okay lang.